नाज़रीन आदाब। दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मख्तम है। मैं हूं मोहम्मद इजाजुद्दीन। खबरों के आगाज पर पेश है सुर्खियां। हैदराबाद में कमांड कंट्रोल एंड डेटा सेंटर का केटीआर ने किया इफ्तिताह। एक ही वक्त में 5000 सीसी कैमरों की निगरानी की सहूलत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना का इजलास, कई अहम फैसले मुतवक्का। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकजी हुकूमत की तवज्जो मरकूज। नायब सदर जमहूरिया का तासुर। वेंकैया नायडू ने नेशनल वाटर अवार्ड्स किए तक़सीम। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों शहीद जवान महेश को गवर्नर का खिराज। शहीद जवान के अहल खाना को रियासती हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपये माली इमदाद। और मुल्क भर में कोरोना की सेहतयाबी की शरह 92.79%। कल एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा अफराद डिस्चार्ज। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने गच्चीबौली में वाक़ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में जदीद टेक्निक व आलात से लेस पब्लिक कमांड कंट्रोल एंड डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस बावकार कमांड कंट्रोल सेंटर को रियासती हुकूमत ने तामीर किया है। वक्त वाहिद में एक ही स्क्रीन पर 5000 सीसी कैमरों के मंजर को देखा जा सकता है। 10 लाख कैमरों से मुताल्लिक वीडियोस को एक माह तक देखने की सहूलत दस्तयाब है, जिसके लिए इस कंट्रोल रूम में भारी सर्वर लगाए गए हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर में 14 मीटर चौड़ा और 42 मीटर ऊंचा स्क्रीन लगाया गया है, जिसके दोनों बाजू 55 इंच के 4 टीवी लगाए गए हैं। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में लगाए गए सीसी कैमरों पर यहां से नजर रखी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा के कटक में इनकम टैक्स अपील के ट्रिब्यूनल IIT के जदीद तरीन तर्ज के सरकारी और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद, मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, हाईकोर्ट के जजेस और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहेंगे। मरकजी काबीना का आज इजलास होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस इजलास में कई अहम फैसले ले जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में गुज़िश्ता 4 नवंबर को मुनक़्क़दा काबीना इजलास में सेहत और तिब के शोबे में इश्तराक पर हिंद और इजराइल के दरमियान मुआहदे को मंजूरी दी गई थी। टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक पर भी वज़ारत मवासिलात और बरतानिया के डिजिटल कल्चर मीडिया के दरमियान मुआहदे को काबीना ने मंजूरी दी थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज जल शक्ति की वजारत, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के मैदान में नुमाया रोल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड पेश किए। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से वेंकैया नायडू ने वर्चुअल खिताब किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ की NDA हुकूमत आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। हैदराबाद में मुनक़्क़दा वाटर अवार्ड्स प्रोग्राम में उन्होंने वर्चुअल तरीके से शिरकत की। वाज़ेह है कि आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के मैदान में नुमाया ख़िदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को हुकूमत की जानिब से अवार्ड दिए जाते हैं। इसके साथ साथ पानी की अहमियत के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदार किया जाता है। taking place in India's water sector. The much needed policy reform within the creation of Jal Shakti Ministry has given an impetus to integrate management of water resources with a special focus on demand and supply management. Commendably, the policy planners made judicious and active interventions at multiple levels to address individual elements of water management. Soon after the creation of this ministry, Jal Jeevan Mission was launched with the aim of providing a functional tap to every household by 2024. It's a very ambitious program. सादा बैनामा को बाकायदा बनाने के ताल्लुक से दाखिल की गई अर्जदाश्त पर आज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। निर्मल जिले से ताल्लुक रखने वाले एक किसान शिंदे ने मफाद आमा के तहत ये दरख्वास्त दाखिल की है।
ہائی کورٹ کے چیف جسٹس RS چوہان کی سربراہی والی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے عبوری حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے سادہ نامہ پر روک لگا دی ہے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے دوباکا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی امیدوار رگھونندن راؤ نے سنسنی خیز کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف و TRS امیدوار S سجاتا پر 1079 ووٹوں کی سبقت سے کامیابی حاصل کی۔ یہاں بی جے پی امیدوار کو 63,352 ووٹ جبکہ TRS امیدوار سجاتا کو 62,273 ووٹ ملے۔ وہیں کانگریس امیدوار سریناس ریڈی 22,196 ووٹ حاصل کیے۔ ضلع الیکشن آفیسر کی جانب سے اعلان کیے گئے نتائج کے مطابق بی جے پی کا ووٹ فیصد 38.47 اور TRS 37.82 جبکہ کانگریس کا 13.84 رہا۔ بی جے پی کی یہ کامیابی ریاست بھر میں حیران کن رہی۔ ریاست میں برسر اقتدار TRS نے کبھی بھی شکست کا نہیں سوچا تھا، لیکن رائے دہندوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے چونکا دینے والا فیصلہ کیا ہے۔ TRS پارٹی فتح کی بدگمانی میں مبتلا تھی، جبکہ بی جے پی کارکنان نے بوتھ کے اساس پر زمینی سطح پر خاموشی سے کام کرتے ہوئے جیت کو اپنے نام کر لیا۔ اب اس کے بعد بی جے پی حیدرآباد کے GHMC میں کامیابی کی حکمت عملی پر مشغول ہے، جبکہ TRS بھی اس شکست کے بعد خواب غفلت سے بیدار ہونے کی بات کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے فوجی جوان مہیش کی جسد خاکی کو خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ لایا گیا۔ یہاں ریاست کی گورنر ڈاکٹر تمیلسائی سوندراراجن، ریاستی وزیر امارت و شعرا وی پرشانت ریڈی، قانون ساز کونسل کے رکن کے کویتا نے شہید فوجی جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں مہیش بابو کی نعش کو ان کے آبائی گاؤں نظام آباد ضلع کے ویلپور منڈل کے پومن پلی منتقل کیا گیا، جہاں فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دی گئی۔ مہیش کے گھر سے لے کر شمشان گھاٹ تک آخری رسومات میں کئی لوگ موجود تھے، جن میں ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، نظام آباد کے MP اروند، ZP چیئرمین وٹھل راؤ، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و دیگر موجود تھے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فوجی جوان مہیش بابو کے خاندان کی ہر ممکنہ مدد کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے مہیش بابو کے خاندان کو 50 لاکھ روپے کی مالی مدد کرنے کا اعلان کیا اور اہلیت کے مناسبت سے سرکاری ملازمت دینے کا بھی چیف منسٹر نے تیقن دیا۔ ناگر کرنول ضلع میں پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا پر کامیابی سے عمل آوری ہو رہی ہے۔ ضلع کے 161 ماہی انجمن باہمی میں 13,097 اراکین ہیں، ان میں 6 خواتین کے انجمن امداد باہمی بھی ہیں۔ جملہ 14,162 خواتین اور مرد ان میں ممبر کے طور پر شامل ہیں۔ ناگر کرنول ضلع میں 7,890 ہیکٹر علاقے پر سری سیلم بیک واٹر کے بشمول 134 تالاب، 4,146 آبی وسائل، 1126 گرام پنچایتوں کے تالاب موجود ہیں۔ ان تمام آبی ذخائروں میں 154 لاکھ روپے کی لاگت سے 216 لاکھ چھوٹی مچھلیاں افزائش کے لیے چھوڑی گئی ہے، جس سے 14,516 ٹن کی مچھلی کی پیداوار ہوئی ہے۔ 12,000 خاندانوں کو پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پیش ہے اس قومی یوم تعلیم کے موقع پر یہ خاص رپورٹ۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے جنم دن پر ملک بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں موجودہ تعلیمی انقلاب کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ خود مختار اعلیٰ تعلیمی ادارے، IITs و دیگر انہی کی دوراندیشی کا نتیجہ ہے۔ تعلیم سے ہی سماج کی ترقی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قوم میں تعلیم کے حصول کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ ایک دور تھا لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، لیکن آج لڑکیاں بھی لڑکوں کے برابر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سماج کے تمام طبقات میں لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بڑھ گیا ہے، جو مہذب سماج کے لیے ایک اچھی علامت ہے۔ ملک کی خواندگی کی شرح میں لڑکیوں کا تناسب 87% ہے۔ آج ملک بھر میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ مرکزی حکومت بھی اسکول ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اس کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کو بھی متعارف کی ہے۔
बच्चों में सोचो फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए इब्तदाई तालीम को मादरी ज़बान में फराहम करने की गुंजाइश रखी गई है। कौमी यौम तालीम के मौके पर कई अहम शख्सियात ने मुबारकबादियाँ पेश की हैं। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया है। मरकजी वज़ारत तालीम ने भी कौमी यौम तालीम के मौके पर सबके लिए शुमूलियाती पॉलिसी का अहद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। रियासत में कल रात 8 बजे तक किए गए कोरोना टेस्टों में 1196 मुस्बित केसेस दर्ज हुए, जिससे रियासत में कोरोना केसों की मजमूई तादाद 2,53,651 हो गई है। महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में इस बात का इंकशाफ किया गया है। कोरोना से कल 1,745 अफराद सेहतियाब हुए, जिससे अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,34,234 हो गई है। रियासत में फ़िलहाल 18,000 फ़ाल केसेस हैं, जबकि 15,205 अफराद होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में भी कोरोना से सेहतियाबी की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 92.79% सेहतियाबी की शरह है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,281 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि उधर अमेरिका में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ गया है। मंगल की शाम तक 2 लाख नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे अमेरिका में कोरोना की मजमूई तादाद 1 करोड़ 2 लाख से ज़ायद हो गई है। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हैदराबाद में कमांड कंट्रोल एंड डेटा सेंटर का KTR ने किया इफ्तिताह। एक ही वक्त में 5,000 CC कैमरों की निगरानी की सहूलत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना का इजलास, कई अहम फैसले मुतवक्किल। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकजी हुकूमत की तवज्जो मरकूज़। नायब सदर जमहूरिया का तासुर। वेंकैया नायडू ने नेशनल वाटर अवार्ड्स किए तक़सीम। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों शहीद जवान महेश को गवर्नर का खिराज। शहीद जवान के अहल खाना को रियासती हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपये माली इमदाद। और मुल्क भर में कोरोना की सेहतयाबी की शरह 92.79%। कल एक ही दिन में 50,000 से ज़ायद अफराद डिस्चार्ज।